Okay, so topic 4, retrieval tools. Yeah, why retrieval tools? Retrieval tools basically is a system that created for discovering, discovering or retrieving information. Yeah, that's slightly different, from, for example, web browser or search engine. Tetapi retrieval tools ini secara asasnya being used in system development, or system or tools that being developed for discovering information, for navigate or for searching information. Why we need these retrieval tools? Because they will assist user they help user to find, identify, select, and obtain information resources in all types. So human required this information to this tool to communicate with the information system. Jadi retrieval tools ini merupakan satu medium for human or for user for us to communicate with our machine, with our computer. Jadi kita menggunakan satu platform or as the interface for you to communicate. And this retrieval tools is the system or interface that will assist us, assist user in finding what they need. They assist user by retrieving information directly. Example, to a web search or to information system or database system, to retrieve and identify the required information. And they contain records that act as surrogate records. Surrogate records, also called as descriptions or metadata. Alright, surrogate records can be used in two conditions. Surrogate record, as we discussed earlier, dia adalah representations of the original documents. For example, your student cards, dia adalah surrogate record that represent you. The records that represent you. Jadi student ID itu ataupun student card itu, they describe about yourself. Student card describe about your name. They will explain or they will tell user or other people about your addresses, your courses, apa lagi, mungkin you punya student ID dan sebagainya. They describe about you. So condition number 1 tadi, surrogate record dia boleh wujud dalam persekitaran physical, yang menggunakan tadi saya nyatakan description. They will describe, surrogate record describe about the original work if we refer to books, or they will describe about you if we refer to student ID or identity card, for example. And number 2, condition number 2, surrogate record also exists in electronic form or digital form. And for this, we call it as metadata. Metadata. Surrogate record as a metadata. Macam mana tu? Contohnya, dalam satu persekitaran digital, we describe, contohnya macam ni, you create satu Microsoft file, you create one document file from your Microsoft Words. Okay, dalam tu you namakan, you labelkan nama dia, nama file tu apa. For example, the file name mungkin assignment1.doc, assignment1.doc. Okay, if you right click, you buat right click and then you tengok pada info file tu, you akan tahu bila tarikhnya dia di create, when it will create, and then the size of the file, next the types or formats of the file,
and then apa lagi, can be the name dan siapa yang created the file. So maklumat-maklumat itu actually dia sama, dia menjelaskan, dia describe about the file that you created just now. But since this file created in electronic or digital environment, we call it as metadata. As metadata. So metadata, as we know that they describe data that describe about data. Data that describe information. So the document just now is the information, it's the original information. That's why data di sini digunakan untuk describe bahan ataupun dokumen yang you hasilkan tadi. Jadi datanya apa? Datanya tadilah, datanya seperti nama file tu, siapa yang create, bila tarikh create, size-nya, formatnya dan sebagainya. Okay, so sila beri tumpuan kat sini. Descriptions and metadata. Alright, retrieval tools are essential as basic building block for a system that will organize recorded information that is collected by libraries, archive, museum, and other information agency. And we know that again. I just want to stress that retrieval tools, they exist in any information environment. Mana-mana information environment, they require these retrieval tools for retrieval of information. They require segregated records, sama ada secara descriptions or metadata. Okay, the needs of retrieval tools. The needs of retrieval tools. If not mistaken, setengah bahan ini ada di sini. You nanti boleh baca dalam kenapa ataupun mengapa kita perlukan surrogate record. Okay, it provide enough information such as author, title, and dates of creation. Surrogate records normally, kalau kita kaitkan dengan metadata tadi, dia data about data. So they provide you information to discuss about the original work or original information, and it serves as a short representation for information resources and facilitate access to an individual information resources in a collection. They serve as short representation for information resources. Okay, analoginya tadi saya gunakan bagaimana contohnya student ID that represent you in forms of your physical ID card tadi, physical card. But surrogate record, if created in digital form, kita juga ada contohnya di dalam portal pelajar, maklumat mengenai diri you, maklumat mengenai diri you yang dibentuk secara metadata. And surrogate records arranged and retrieved by access point, by access point. What is the access point? What is access point? Hello, anyone? Access point, something that we can access. So, macam mana? Sebelum tu, saya dah explain ke tajuk ni before this. Yeah. Sampai kita stop sampai di bibliografi. Okay. So tak apa, saya highlight yang ni, kemudian saya forward to bibliografi lah. Okay, apa the access point? Yang ini penting. What is access point? Okay. Apa dia? Dia refer untuk refer control. Control. Okay. Access point is your search term. Alright. Access point, ingat access point adalah kita punya term pencarian. It is your search term. Contohnya apa? Kita mencari satu bahan tu menggunakan title. Kita gunakan kita gunakan author names, or it can be ISBN number. So itu adalah access point ataupun your search term. In database management system,
access point is the primary key. Ya, kita tak panggil access point tetapi kita panggil primary key in database management system or information system management. For example, database pelajar, kita gunakan apa agaknya term untuk search pelajar? Kita gunakan student ID for example, and we use the student names. Tetapi mana yang lebih primary, yang lebih utama? The primary key kita boleh gunakan student ID or student IC number. Why? Because it is unique. Same goes to this access point. Untuk surrogate record kita gunakan satu yang unik. Jadi uniqueness di sini boleh jadi the author name, the title, date of creation ni bukan unique. Okay, nanti saya akan explainkan. Alright, let's go to bibliography. The first topic. Yang ni saya dah cover ke belum bibliography? Dah. Dah. Dia terus pada index-nya. Katalog. Katalog. Okay. Okay. Alright. Catalog. Catalogs provide access to individual item within collections of information packages. Okay, familiar tak dengan term catalog? Biasa tengok katalog kat mana? Katalog mall. Okay. Katalog barang So katalog tu pun tujuan dia sama dia untuk provide or highlight they want to highlight your product to the consumer or user tapi fungsinya di sini berbeza Catalogs provide access to individual item within collections of information packages. And you must aware that catalog is the retrieval tools. Is the retrieval tools that we highlight just now. Kita ada retrieval tool, kita ada pelbagai. Catalog adalah salah satu daripadanya. Okay, apa fungsi dia? Di sini you boleh baca pada muka surat 77. Fungsi-fungsi ataupun tujuan katalog. Saya tak perlu highlight yang ini. Harap nanti you baca selepas ini. Okay, catalogs describe. It is a descriptions of the information package longer than bibliography descriptions. I believe you're familiar with our bibliography. You're familiar with MLA and APA. However, katalog ni dia longer than that. Dia longer than that. For bibliography, kita menggunakan ISBD, International Standard Books Bibliographic Description, ISBD. But then, untuk katalog, kita menggunakan sama ada AACR or RDA to create our bibliographic, our catalog content. Elemen-elemen dalam tu semua kita menggunakan standard yang kita panggil AACR or RDA that we discuss in previous class. Okay, nanti bacakan yang ini bacakan. Okay, the description assign one or more access point. For catalog, they provide more than one access point. They can assign more than one access point. Apa dia? Contohnya kita boleh search menggunakan author, kita boleh search menggunakan title, subject. So this is your search term. This is your search term or access point. Okay. Alright. Access point is constructed. Access point constructed in a certain order. For example, surname followed by foname, and it is maintained under authority control. Descriptions are constructed according to standard. For example, AACR2R for libraries and some archive or museum. But currently, most library and most country, they already use RDA. Mereka telah mula menggunakan RDA
to replace AACR, untuk menggantikan apa tadi, katalog berbentuk AACR, kita menggunakan RDA. AACR itu apa? Anglo-American Cataloging Rules. AACR 2R means second revision. But then in 2010 dia telah ditukar ataupun telah menggunakan RDA, RDA untuk menggantikan AACR. Okey, apa dia RDA? Okey, siapa tahu apa dia RDA? Anybody? RDA Resource Description Access. Resource Descriptions and Access. Kadang-kadang soalan-soalan ni ditanya dalam part A tu definition. AACR tu apa? RDA apa? Jadi siapa yang boleh jawab tu, boleh ingat tu, rezeki you lah. Tapi saya kat sini saya nak highlight RDA adalah satu standard yang digunakan untuk menghasilkan elemen di dalam katalog, bagi menggantikan AACR. Okay, next there's also GILS. GILS ni adalah standard juga, but being used more to government information. Government information. Okay, what next? Dublin Core. Dublin Core is the standard for mainly for internet information packages. Dia gunakan untuk internet information, which mean online. Online information. AACR mainly for printed, but RDA yang tak dinyatakan di sini, RDA dia very convenient to use whether to manage physical or online, or electronic information. Dia gunakan kedua-dua persekitaran bagi RDA. Alright, this is example of catalog record. So this is the one that you need to produce as your exercise, and then di dalam final exam ataupun final test nanti akan ada satu soalan untuk you menghasilkan catalog record ini. So ada satu soalan. So kita tengok kedudukan dia bagaimana. Ini adalah the class number, classification scheme number, and then the author name. This is the title, and then the author or the writers. There are two writers here. And then place of publication, the publisher, year of publication, and then physical informations of the books. In this case, dia punya numbers of pages, and then thickness. And the length of the spine, book spine, ISBN number, and then this is the subject and the access point of title and title. So ini adalah satu contoh catalog record yang perlu dihasilkan, dan nanti you akan pelajari ini dengan detail untuk revision terutamanya bagi satu soalan di dalam final exam. Okay, basically, purpose of catalog, they serve two main groups. Number one, it serves employees or librarians of the organization or the information professional, which means for the library staff to manage, to organize, and to arrange the information collections in the library. Tetapi pada masa yang sama, catalog serve informations for user or patrons of the organization.
Jadi apa agaknya user ataupun patron ni boleh ambil manfaat daripada sini ya? Kerana dia katalog ini digunakan untuk search and retrieval of information. Yeah? Search and retrieval of information. Number one, catalogs be used for employees or librarian or information professional of the library itself, or of the organizations, information agency itself. Contohnya untuk apa? Untuk dia organize, arrange, and identify their collection. Tetapi bagi user, normally dia gunakan ini untuk information searching and retrieval process. So ada dua di sini lah tujuan katalog. Purpose of catalog. Okey, ini manfaat dalam konteks ini. So ada tiga bagi user and the librarian itself. Number one, to assist in the choice of books. Start from here. Daripada kanan ini. To enable a person to find a books of which, to enable a person, especially a user, to find a books in which dia tahu, they know the author, the title and the subject. Mereka tahu yang ini. Jadi kalau you tahu salah satu daripada ini, you boleh membuat pencarian. So the purpose is to enable or to help user to find the books based on these three area or access point. And then number two, to show what the library has. This is for the information agency or for the librarian. Catalogs helps in showing or to show what the library has by using the given author names, given subject, and given types or kinds of literature. Jenis-jenis literature. Contohnya literature ini mengikut bidang-bidang yang tertentu, mengikut subjek-subjek tertentu. Jadi melihat kepada perkara ini. And then number three, to assist in the choice of books. This is for your user, library user. This is for decision-making process. Helps in terms of decision-making process, whether the information or the books that being retrieved suit to or fit their information requirement. Okay, nanti baca juga di page 77 dan 78. This element or this slide being discussed in detail here. Okay, catalogs can also be referred as a collections of inventories. Collections inventories acts as inventory of the collection. Jadi katalog ini adalah satu record. Dia adalah satu inventory untuk menunjukkan apa yang ada di sesebuah information agency. And katalog yang dihasilkan ini biasanya dia represent ataupun dia holding, dia hold. Dia merekodkan koleksi untuk sesebuah perpustakaan sahaja ataupun sesebuah information agency sahaja. Katalog dia tidak boleh digunakan oleh dua institusi yang berbeza, tetapi sebuah sahaja. That represent. Kenapa? Contohnya the locations, the location or the arrangement tu actually they customized to be used by specific information agency. Okay, and this is important, union catalog. Saya pernah cerita ke tajuk union catalog ni? Tak, belum. Belum Okay, so sila beri perhatian union catalog ni bagaimana. Okay, saya bagi analogi begini. Kita ada perpustakaan Tun Abdul Razak, kita ada PITA. Okay, PITA di Malaysia ada lebih daripada 15 cawangan. Our PITA library, kita ada more than 15 branches di Malaysia. Setiap library
dia menghasilkan katalog. Ya, dia menghasilkan katalog records that act as inventory of their collection. Katalog ini mengandungi maklumat-maklumat yang saya telah tunjukkan dalam gambar rajah di atas tadi, ya. Contohnya ada author, title dan sebagainya. Okey. Di setiap negara diwajibkan untuk mewujudkan National Bibliographic Agency. National Bibliographic Agency. In our case, for Malaysia, kita ada National Library. National Library is our National Bibliographic Agency. Dalam National Library, dia ada satu unit yang berperanan sebagai our NBA, National Bibliographic Agency. So, apa fungsi National Bibliographic Agency? This National Bibliographic Agency, for example, in our country, in Malaysia, they create a database that called Katalog Induk Kebangsaan, KIK. Katalog Induk Kebangsaan ataupun KIK. Okey, apa fungsi dia? KIK, which under NBA just now, they will collect, and store all catalog records, all catalogs record produced by library, all libraries in Malaysia. Jadi tadi contohnya kita ada 15 library, dan 15 library tadi they need to submit their catalog record to our KIK. As for now, kita ada about 109 members, which means 109 libraries or information agencies in Malaysia submit their records, their catalog records to KIK. So ada 109 perpustakaan ataupun information agency di Malaysia yang submit catalog record dalam bentuk soft copy kepada KIK. In our case nowadays, dia online lah, perkongsian ini secara online. And this 109 library or information agency actually dia hold bibliographic record yang ini, berapa ni? Berapa juta? So 2.7 27.5 actually. 27 juta sebenarnya koleksi. No, 2.7. 2.7 juta bibliographic records. That represent 4.9. 4.9 library collection. Jadi rekod ini disimpan oleh KIK, ataupun tadi disedia di bawah NBA. Okey, selepas itu KIK ataupun NBA tadi, National Bibliographic Agency just now, they need to submit this bibliographic record to OCLC. OCLC. What is OCLC? OCLC stand for Online Computer Library Center that based in Ohio, Ohio University. Jadi di Ohio University dia pula menyimpan katalog records, or bibliographic records daripada seluruh dunia, seluruh dunia. Dan sehingga hari ini dia telah menyimpan katalog or bibliographic record dari lebih 190 buah negara. Kalau tak silap saya 194 atau 193 buah negara macam tu. Melibatkan banyaklah koleksi-koleksi di seluruh dunia.
So this initiative actually being developed or introduced by IFLI, International Federal Librarian Associations. Okay, so sistem ini keseluruhannya tadi kita panggil sebagai Union Catalog. Yeah? We call this as a Union Catalog. What is Union Catalog? Yang tadi saya ceritakan. Yeah? They provide you list of bibliographic record. They manage and they maintain Union Catalog or bibliographic records from around the world. Nanti baca di sini lagi untuk penjelasannya dengan lebih detail. Okay. What is the purpose of Union Catalog? Number one, they represent the holding of more than one institution that have the locations of the item being held beside then the call number. Jadi tujuan dari sini pertama Union Catalog dia boleh menunjukkan library apa, ada koleksi mana dan di mana negaranya, location dia. So catalog record ini ada di OCRC dan you boleh tengok selepas ini you boleh browse di bawah you search world cataloging, world cataloging, or you may access the OCLC website as well. Dari situ you boleh tengok apa agaknya perkhidmatan-perkhidmatan that being provided by OCRC. Number two, normally Union catalogs will be maintained by bibliographic utilities such as OCLC. Okay, tadi di Malaysia kita ada KIK, di Malaysia kita ada KIK, di peringkat OCLC dia dipanggil sebagai bibliographic utilities. Bibliographic utilities. Ini kadang-kadang keluar dalam test. Kena faham. Contohnya, Perpustakaan Negara Malaysia dalam Union Catalog dia berperanan sebagai National Bibliographic Agency, but in higher level di peringkat worldwide sana, global, kita ada OCLC. OCLC is our bibliographic utilities. Dia tidak ada yang lain selain daripada OCLC. Siapa dia bibliographic utilities? Kita ada OCLC. Siapa dia National Bibliographic Agency? National Bibliographic Agency can be in our country, our national library. Tetapi di negara lain, mereka ada tumbuhkan department, mereka ada tumbuhkan institute. Tetapi kebanyakannya National Bibliographic Agency adalah perpustakaan negara masing-masing bagi negara-negara tersebut. Tetapi ada juga sebuah negara yang kecil, mereka tend to integrate ataupun merge mereka punya National Bibliographic Agency. Dia berkongsi, they share the National Bibliographic Agency unit yang melibatkan negara-negara yang kecil. Mereka berkongsi. Okay. Number 3, Internet serve as a giant Union Catalog because online catalog comply to ZEC 39.5 protocol. Okay, in this statement, they being highlighted, Internet juga as Union Catalog. Kerana apa? Dia menghimpunkan kesemua perkhidmatan maklumat secara online. And they use specific standards, specific standards to create the standards elements for each website. Di sini mereka menggunakan ZEC 39.5 protocol. ZEC 39.5 protocol allow user to search another computer and to transfer. Apa fungsi dia? Kita boleh search and kita boleh transfer information through internet. Jadi fungsi ini sebenarnya sama seperti fungsi-fungsi yang dimainkan oleh RDA or AACR in describing the elements of original works or information works. Tapi di sini dia lebih kepada maklumat berbentuk website or internet informations. And ZEC 39.5
being introduced by ISO organization, International Standards Organization. ISO tu, kalau you biasa dengan ISO, dia ada banyak series of ISO, and Z39.5 is one of the series, and it's very protocol that very specific for information transmission on the net. Alright, this is the forms of catalogs. Forms of catalog. Basically, there are four: books catalog, card catalogs, COM, computer output microform, or known as microform catalogs, and OPAC, online public access catalog. Pada page 79 dan 80, you boleh baca dengan terkunci dan seterusnya. So, saya tunjukkan satu persatu. Okey, saya akan highlight books catalog secara brief, card catalog juga secara brief, tetapi kena ingat dalam you punya final test nanti ataupun dalam final exam akan ada satu soalan untuk you menghasilkan catalog, menghasilkan card catalog. Computer output microform catalog di dalam bentuk microform sekarang ni sudah tidak ada di dalam perkhidmatan. Dan yang terakhir adalah OPAC, online public access catalog. This is the most popularly used catalogs in our environment nowadays. Okay, so lihat kepada PDF books ini, e-books. This is the example of books catalog which highlight dictionary. Dia menjelaskan di sini bahan-bahan yang berkaitan dictionary. That's why dipanggil di sini dictionary catalog. Tetapi catalog ini dihasilkan dalam bentuk terbitan, dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku dan disusun mengikut kelas number di sini. So ini adalah contoh books catalog. Right, next. This is the card catalog. Example of card catalogs. Dihasilkan bila ni? 1895. Handwritten in 1895. So ini adalah rupa card catalog. Okay, this is the printed. Ini handwritten in 1895, and this is the considered as the new versions. Dia gunakan typeset, computer or typewriter, print. Kemudian disusun mengikut bentuk beginilah. Pernah tak tengok card catalog? Pernah tengok card catalog? So far belum lagi. Belum? Belum. So ni zaman saya student dulu, tahun 90-an masih gunakan kad katalog. Tapi sekarang dah tak ada lah, kad katalog ni dah tak ada. Kita banyak menggunakan OPAC, online katalog seperti dalam library system yang ada sekarang ni. Tapi kena ingat nanti dalam exam you akan hasilkan satu kad ini dengan dia punya maklumat. So saya akan beri kelas lain untuk ini secara detail. Okay, this is the example of traditional catalogs, library catalogs. Macam ni. Kad ini akan disusun di dalam pigeonhole, dan ni ada lubang. Lubang yang tengah ni adalah untuk diletakkan besi. Setiap kad dia akan masukkan dengan besi ni supaya dia tidak berterabur bila dimasukkan dalam drawer of pigeonhole sini. And they arrange alphabetical order. Alphabetical order. Apa cara penyusunan dia? Okey, tak apa. Ini nanti saya akan jelaskan lain. Okay, this is the example of our online catalog, OPAC. OPAC. Dia bentuk dia bukan dalam bentuk kad, tetapi ini dipanggil linear catalog. Linear catalog, L-I-N-E-R. Linear maknanya disusun mengikut turutan. Turutan secara linear. Secara selari. Okey, bagaimana dia disusun? Penyusunan ini tadi yang seperti yang saya nyatakan. Ini alphabetical library catalog ni. Bagaimana dia disusun? Tengok ni, 3 kad disusun. Bagaimana penyusunan dia?
Okey, dia disusun boleh menggunakan atau mengikut alphabetical order. Can be alphabetical of the so-called class number, or can be alphabetical of the author or the title. And can be the author, can be the title, or based on subject. Numeric, let's say class number lah. Accession number sequence, for example, unique number being used by the library as inventory, accession number, dan juga class number, seperti yang ada dalam diagram di buku ini, menggunakan class number. Okey, okey, so ini contoh. Sekiranya kita boleh analogikan penggunaan drawer di sini, that being arranged alphabetical order, and each cabinet they represent one techniques of arrangement. Dia menggunakan author, they use the title and subject. And please remember, each information collection, for example, each books, ini senarionya pada satu masa dulu, setiap buku kita mesti menghasilkan 3 katalog kad ataupun kad katalog yang berbeza. Sebuah buku kita perlu menghasilkan katalog kad di dalam bentuk access point author, access point title, and access point subject. Jadi sebuah buku dia akan mempunyai 3 kad katalog. Katalog mengikut nama pengarang, mengikut judul, dan mengikut subjek. Kenapa perlu begini? Contohnya, kita hanya tahu author, jadi kita carilah di dalam drawer author. Kita cuma tahu title, kita tak tahu siapa pengarangnya dan apa subjeknya. So, kena cari di bawah title. Katalah you tak tahu nama pengarang ataupun title of the books, you tak tahu, you just tahu subjek, you nak cari di dalam subjek tertentu, jadi you menggunakan subjek. Okay, so this is the scenario. Alright, any questions? Questions? Ya. Saya nak tanya, yang pasal drawer katalog ni, maksudnya kira contohnya kalau macam kita tahu katalog tu je. Lepas tu kita cari. Okay. So kita cari dekat title, lepas tu dia akan bawa kita dekat katalog, tajuk dia ke? Okay, macam ni. Setiap katalog dia akan mengandungi okay, so ni contoh kat katalog. Setiap katalog dia akan mengandungi maklumat ini yang kita hasilkan menggunakan standard tadi, RDA ataupun AACR. Let's say kita gunakan AACR, yang ini kita gunakan AACR. Okey, ini adalah katalog record bagi author, bagi nama pengarang. Sebab apa? Nama pengarang di highlight di atas. Buku yang sama juga dihasilkan ataupun menghasilkan katalog record di dalam bentuk title. Title katalog records. Jadi di atas ni dia tidak ada nama pengarang, tetapi dia menggunakan nama title. Di bawah ni tetap ada, maklumat yang ini tetap ada, tetapi di atas ni nama pengarangnya. Nama title of the books. Begitu juga dengan let's say subject. Subject dia akan meletakkan subject matter of the books di bahagian atas. Okey, macam ni. Maklumatnya sama, cuma penyusunan dia, arrangement based on title, author or subject. Okay, from your question just now, adakah kita mencari title, dia perlu daripada title ni dia akan dapat ke sini, dapat ke author ataupun ke subject. Dia macam ni, bila kita cari contohnya di bawah titlenya di atasnya adalah the ultimate digital library. So you carilah ultimate. Kita mula dengan you. Dia tidak boleh the perkataan ini adalah
Biasanya tidak digunakan perkataan the, and, So kita terus ke ultimate. Ultimate tu di sini, you. Ya. So di dalam you, bila you cari, you akan jumpa tajuk ni. Dan bila dapat card ini, dia akan berikan maklumat-maklumat ini, so you boleh terus tuju ke shelf tanpa perlu merujuk kepada author catalog ataupun subject catalog, since all the information is there, is in your catalog records. Ya, boleh faham? Boleh, Doktor. Okay. So ini adalah searching engine. This is the manual search engine. As we know that OPACS, Online Public Access Catalog, they form menggunakan online databases. But in conventional database, this is the situation. Bila kita kata database can be in electronic or computer based, but it can also in forms of this scenario dalam bentuk konvensional, dalam bentuk fizikal. Contohnya dalam hal ini dalam bentuk folder, dalam bentuk kabinet macam ni. Ini semua adalah database, tetapi bukanlah database online or electronic as we know in our environment nowadays. Okay? Any more questions? Okay. Kalau tak ada, saya akan stop di sini sehingga ke tajuk index. We will continue index topics in our next lecture. And please remember, test besok akan cover sehingga ke tajuk kelas hari ini. Kelas hari ini kita discuss katalog tadi. Jadi daripada chapter 1 hingga ke hari ini. Doktor, Ya. saya nak tanya yang untuk test tu start pukul berapa? It's online test. Online test. Jadi saya akan buka mungkin bermula malam ini. Bermula malam ini sehingga malam esok. Itu Doktor. Okey. Nak tanya, you masih boleh akses island? Boleh? Boleh, Doktor. Okey. So macam ni saya akan tengok sama ada, saya akan maklumkan sama ada test dibuat di dalam UFuture ataupun di dalam island. Saya tengok keadaan macam mana. Okey, bagi soalannya, bagi format, seperti biasa kita akan menggunakan format, dia ada dua bahagian. Bahagian A dalam bentuk multiple choice lah, multiple choice. Dan kemudian kita akan ada point form questions. Itu saja. Contohnya saya minta point form ni, saya minta you nyatakan apakah komponen ataupun apakah fungsi-fungsi atau apakah kriteria dan sebagainya. It's very short answer. Since kita menggunakan online, saya takut bila you jawab tu nanti disconnect dan sebagainya. Okay, there's question by siapa ni? Hamzan. Okay, UFuture Island. Actually dia sama, cuma aplikasi yang berbeza. It's different application. Sebab our bank, question bank, dia ada dalam island. Dalam UFuture dia tak ada question bank. Jadi kalau saya boleh extract the question from island to UFuture, then kita akan gunakan UFuture. Kalau tak boleh, kita akan gunakan island. Saya akan maklumkan selepas soalan tu ready, dan saya akan kongsikan sebelum malam ni lah. Apa dia, saya akan maklumkan. Okey, Aina tanya masa menjawab. Masa menjawab dia bergantung kepada soalan. Kalau soalan objektif ataupun multiple tu biasanya ditetapkan antara 1 minit hingga ke 75 saat macam tu untuk satu soalan. Dan masanya biasa cukup. Dan kalau misal kata
khawatir berlaku masalah networking, internet dan sebagainya, saya akan pecahkan beberapa soalan ke dalam kumpulan-kumpulan yang berbeza. Jadi bila you jawab, make sure you jawab semua soalan. Saya akan pecahkan. Contohnya you jawab bahagian A mungkin malam ini. Bahagian B mungkin you jawab selang sejam ataupun 2 jam kemudian. Itu boleh dilakukan lah dan dia lebih selamat dari segi networking tu. Networking problem. Okay, any more questions? Doktor, Ya, yang untuk masa menjawab tu sistem tu tetapkan ke macam mana? ya, sistem dia ada dia punya apa? They will they will show you the timelines. You kena ikut lah. Dia akan tunjukkan masa, contohnya ada berapa minit lagi. So, sila patuh lah. Once you terlepas, dia akan terus tutup sistem tu. Oh, I see. Okay, doktor. So, logik, tengok kepada logik. Contohnya kalau dia perlukan 5 poin, mungkin masa yang dia peruntukkan sekitar 5 minit, 5-6 minit. Jadi, jawab secara ringkas lah. Jangan jawab esei. Kalau jawab esei, mungkin 5 minit, you tak dapat nak discuss satu point. Jangan ambil masa terlalu lama untuk berfikir. Masa tu biasanya dia ada limitation lah. Oh, okay, doktor. Alright. Any more questions? I think Tak ada, doktor. tak ada. So kalau tak ada, kita tamatkan kelas pada hari ini. Esok kelas tak ada lah. Mungkin dia boleh juga jawab test tu besok dan sebagainya. Saya terpaksa replace kelas hari ini sebab esok saya ada program UiTM di Tanjung Karang. Oh, okay, doktor. Okay, doktor. Take care, doktor. Okay, thank you. And don't forget your class attendance for today. Okay, thank you, Alright. doktor. Alright, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, doktor. Thank you, doktor. Okay, bye. Doktor. Yeah. Thank you, doktor. Okay, welcome.